Les céphalées. Selon la classification internationale des céphalées, il y a trois groupes. Les céphalées primaires, les céphalées primaires, pas de lésions organiques. Le cerveau est normal, la sphère ORL normale, tout est normal. Il y a une activation du système nociceptif crânien, comme migraine, céphalée de tension et algie vasculaire de la face. Le diagnostic a des l'interrogatoire, examen physique ou l'examen complémentaire des cours de normal. Pour les céphalées secondaires, on a une lésion, soit au niveau du système nerveux, ou là au niveau de la sphère ORL qui m'a les sinusites, ou la ophtalmologie qui met le glaucome à angle fermé. Parmi les causes neurologiques, on a l'hémorragie sous-arachnoïdienne et méningite ou AVC hémorragique. C'est des urgences. C'est bon, donc, qui fait ça des tarifs, c'est une urgence. C'est des céphalées en coup de tonnerre. Dans un ciel serein, comme un ciel bleu, puis d'un seul coup, il y c'est comme ça, c'est des céphalées brutales. Le patient est normal, puis d'un seul coup, c'est des céphalées brutales d'intensité extrême. Une urgence. La brutalité, la notion de la brutalité. On a une névralgie crânienne. C'est des céphalées à type de décharge électrique dont le territoire d'un nerf sensitif se divise en névralgie essentielle, on a une névralgie secondaire. غادي نبدل لك حاجه pratique, d'accord? غادي نهضروا d'un point de vue général là qui fait les urgences. J'ai qu'un patient consulte pour des céphalées, c'est un motif très fréquent de consultation. Alors là, tu vas faire quoi? Déjà, il faut savoir est-ce que le patient est connu céphalalgique ou là non connu. Donc, غادي تسقسي monsieur, est-ce que c'est la première fois اللي راك دير le type de céphalée? Donc, إذا قال لك non, jamais, c'est ma première fois اللي راسي راه يضرني. هنايا نديرو ليماجري. إذا قال لك non, انا موالف ندير هاد لي سيفالي، هنا تحوسي على لا نوسيون تاع لو شونجمون دو كاركتير. تقولي لها اسكو هاد راسك راه يضر كيما موالف؟ لا قال لك نو موالف غير شويه، اليوم زاد ما رانيش قاد. هنايا تزيدي tu cherches d'autres signes, OK؟ ولا قدري ليماجري. كي يكون عندك changement de caractère des céphalées chez un sujet connu céphalalgique, là tu dois faire l'imagerie. D'un point de vue pratique, tu cherches les signes associés. Ça oriente le diagnostic تاعك les nausées, les vomissements. كيف HIC, un déficit neurologique focal. Il y a plusieurs pathologies qui mettent un déficit neurologique focal, منهم les AVC, AVC hémorragique. Dans certains cas, tu dois évaluer l'état psychologique du patient. Je viens d'anxiété, dépression. Deuxième point, l'examen clinique. Il y a des gestes que tu dois systématiquement les réaliser devant toutes ces céphalées. Tu dois mesurer la pression artérielle. Tu dois prendre la température du patient. Tu recherches une raideur méningée. Tu palpes les artères temporales. Déjà dans l'alléum. Des examens neurologiques complets. Et tu dois éliminer une urgence. Ça peut être un syndrome d'HIC. Les céphalées qu'on en casque, avec des vomissements engés qui soulagent le patient, des troubles visuels. Donc, le syndrome d'HIC, d'hypertension intracrânienne. Ça peut être une hémorragie, ou un processus, ou une hydrocéphalie. مهم حاجة راه تطلع لك la pression في la boîte crânienne. Donc, un néovolume في الcerveau غادي يطلع لك la pression. Une hémorragie, c'est un néovolume. Il va augmenter la tension au niveau du cerveau. Ça aussi, elle a un syndrome méningé. La raideur de la nuque. Signe de Brudzinski et Kernen. Voilà les céphalées. Ah, شفتي? Donc, par exemple, lors d'une hémorragie méningée, غادي نلقاو un syndrome d'HIC et un syndrome méningé. Où le syndrome méningé يكون non fébrile, pas de fièvre. ماشي كيما في المينينجيت. في المينينجيت يكون عندنا le syndrome méningé plus fièvre, un sujet fébrile. L'AVC hémorragique peut entraîner des céphalées. En plus des signes déficitaires ou là, la localisation de l'hémorragie, l'AVC hémorragique peut entraîner des céphalées. La thrombose veineuse centrale. Devant une céphalée où tu élimines, le contexte TVC, c'est le contexte. Femme jeune, quand on a 39 ans, 38 ans, une femme jeune, est-ce que la période postpartum, parce que le postpartum, il y a un état d'hypercoagulabilité, ou là, enceinte, grossesse, il y a un état d'hypercoagulabilité.
la notion de prise d'œstroprogestatif. La femme, elle cède les œstroprogestatifs, on kiffe une thrombose au niveau des veines, une thrombose veineuse centrale. C'est très important. Le contexte, il est très important parce qu'une même symptomatologie, في un contexte قادر تكون حاجة في un autre contexte تشكي في حاجة واحدة أخرى. C'est très important. حوسي على le contexte. وعندنا ثاني لوغتون اللي تحاول اللي تجي في راسك ما تنسيهاش عند لي باسيون فوق 56 هكا. هاد لوغتون شد ديري في اس ار بي انفاس تشوفي لي غلوبول بلون والتريتمون تاعها سي لا كورتيكوثيرابي في اس ار بي. دونك هنا لي سيفالي غادي يكونوا دو سياج طومبورال وكي توشي ينظر انت مهم شي ان سوجي اجي ما تنسيش هاد العفسه تاع في اس و سي ار بي. الوغ هاد لي تيب دي سيفالي سي دي urgences. Tu les évoques en priorité devant une céphalée en coup de tonnerre dans un ciel serein. Donc كما يقولوا ciel bleu bien رايا حتى يبدا الرعد وكاع دان ساكو بروتالمون. دونك هذه سي دي سيفالي هكا بروتال يجو اكستريم. نتيا كي تكوني في لي زورجونس عليها. علاش راني نقول لك هكا باسكو يجو بزاف. سي un motif de consultation très fréquent. شوفي fond d'œil. Les examens complémentaires, ils dépendent de l'orientation étiologique. عندك la biologie standard plus CRP, scanner cérébral sans injection. في les urgences كاين scanner بصح ليا غير ما كانش. دونك scanner ديريه كي تشكي باللي عندك باغ اكزومبل تي في سي ولا hémorragie méningée, AVC hémorragique. C'est un scanner cérébral coupe axiale qui est objective une hyperdensité profonde thalamus lenticulaire parce que là il y a un thalamus les noyaux lenticulaires, les noyaux gris centraux. Donc c'est une hyperdensité de siège profond qui est là profond, mais superficielle. Donc c'est une hyperdensité oui, là le siège profond thalamus lenticulaire. Ouais, l'hyperdensité elle est entourée d'une hypodensité. Hypodensité la plus noire au tout autour. C'est l'œdème. Donc ce qui évoque fortement un AVC hémorragique, donc l'hémorragie intraparenchymateuse entourée d'un œdème périphérique. Le même patient, une autre coupe chauvière, elle montre une inondation ventriculaire, juste pour savoir. Ouais, l'inondation ventriculaire, donc les ventricules comprimés, ça peut entraîner une hydrocéphalie, puisque la circulation de l'LCR ne touche pas, ou l'LCR dit qu'il y a une hydrocéphalie. C'est l'inondation ventriculaire. Le scanner, le patient, c'est un AVC hémorragique. Cette coupe scanner cérébral, coupe axiale, qui objective un signe direct à TVC. ماشي دايما نلقوه باش نتفاهموا ماشي دايما نلقوا هاد السين. C'est l'hyperdensité spontanée. C'est bon, c'est une hyperdensité spontanée de sinus latéral sagittal. C'est bon. Ou هاد CDM sans injection. C'est le triangle dense, le smothéné, le delta dense. Delta dense. Signe de delta dense. L'hyperdensité spontanée. C'est un signe direct d'une thrombose veineuse centrale. Thrombophlébite.
Thrombophlébites, thrombose veineuse centrale, la même chose. كما قلت لك ماشي دائما نلقاو هاد لا بيل ايماج في البراتيك حاجه اخرى كاع اللي هي يقول لك on traite pas une image on traite un patient. ها كيما هنا دونك وريت لك هاد ليماج ديريكت. نديرو لك ابري انجكسيون ابري انجكسيون. شوفي سكانر غادي يكون عندك هاد لو سين دو دلتا دونس. هادي ثاني سي ان سين ديريكت دو تي في سي. بصح بارفوا يجيك بور دي ايماج اتيبيك. شوفي معايا هنا باغ اكزومبل هنا تحس بها تيومور ولا كشحيه وهي سي اون ترومبوز فينوس سنترال. وكيفاش غادي تخمي نتيا زعما كيفاش سي لا كلينيك و لو كونتكست تري امبورطون في ترومبوز فينوس سنترال. قلت لك اون فام جون دات تدير لي زوستروبروجيستاتيف هنا تشكي في التي في سي ولا بوست بارتوم غروسيس تشكي في التي في سي. حاجه الاولى ما تديري لا هاك لا هاك. عندك هنا كيما هاد لي زيبودونسيتي بيتالاميك هنا تجي تحس بها افي سي اسكيميك. توري الواحد هكا سكانير اش غادي يجي في راسه ها يقول لك بالك افي سي اسكيميك وهي لا سيتي اون تي في سي. سي اون تي في سي سي اون ترومبوز فينوز سنترال بيتالاميك دو سياج بيتالاميك كي داروا ليا غير كونفيرما que c'était de siège que c'était une thrombose veineuse. Ben voilà, on traite pas une image. Contexte, le contexte. Deuxième scanner cérébral, coupe axiale, qui objective cette fois-ci une hémorragie méningée. Si tu vois l'hyperdensité, les espaces sous-arachnoïdiens, les citernes, si on précise, au niveau de la citerne de base et la citerne pontocérébellale. Déjà, c'est le cervelet. C'est une coupe cervelet. C'est une hémorragie sous-arachnoïdienne. C'est une hémorragie méningée. Alors, شوفي قال لك بلي le scanner cérébral 5-10% ça peut être une hémorragie sous-arachnoïdienne, 30-50% des TVC. t'as fait TVC تروح l'unité تاع لا فيسي غتلقى بزاف لي ترومبوز فينوس سنترال. هذا فريمون كور اللي تقراه. عندك 95% دي مينينجيت ثاني مينينجيت كاينين منهم وعليهم ودي ديسيكسيون au stade des signes locaux. ديسيكسيون مازال ما نشوفها. لا بونكسيون لومبير وين نديروها كي تشكي بلي الباسيون عندها مينينجيت يجي لك سيندروم مينينجي فيف بونكسيون لومبير. وديريها كي يكون عندك تشكي بلي الباسيون عندها هيموراجي مينينجي. بصح كي درتي سكانر سيتي نورمال سما سكانر نورمال بصح انت راكي شاكه بلي الباسيون عندها اون هيموراجي مينينجي. هنا ديري لا بونكسيون لومبير بلا ما تنسي لي كونتر انديكاسيون ديال بونكسيون لومبير. Donc avec les signes de focalisation, patient comateux, lâchissez, ما ديريش ponction lombaire, c'est contre-indiqué. عقلي ليها الى يوم الدين كما نقول لك باسكو ما غاديش نحلك حتى الباسيون انايا باغي ديري ponction lombaire باينه بلي عندها contre-indication. عقلي ليها. Le Doppler lorsque tu suspectes une dissection carotidienne ou vertébrale. La dissection c'est la première cause d'infarctus cérébral chez le sujet jeune. D'accord? Donc, tu cherches la notion d'un trauma cervical, un choc direct, un accident de la voie publique, manipulation cervicale, des mouvements d'hyperextension, port de charge lourde. On a un patient qui a une anomalie artérielle, qui fait des maladies du collagène, maladie de Marfan et tout. L'IRM et l'ARM. ARM, c'est une séquence de l'IRM, c'est la reconstitution de l'arbre vasculaire. C'est l'examen de choix dans les céphalées. Et en dernier, on a l'artériographie. La graphie, c'est une caméra. C'est un examen juste invasif. D'accord? Donc, diriha devant des céphalées en coup de tonnerre. C'est marqué que tu as une chose urgente. بس كي درتي بونكسيون لومبير سكانر والاي ار ام كاع خرجوا نورمال وباسيون عندها دي سيفالي اون كو دو تونير. هنا نجمو نديرو l'artériographie. Alors là c'était des généralités. نورمالمون شاك باثولوجي غادي تقريها وحدها. انا نقول لك قري كاع لي فيديو تاعي عاد باش تفرجي لا فيديو تاع السيفالي تخليها في التالي. داكور وان شاء الله غادي نديرو اون دوزيام بارتي نهضروا على لي سيفالي بريمير ولي نيفرالجي باسكو لي كوز تاع لي سيفالي سكوندير كاع راني هضره عليهم.